Bounce ka ulit, ate, para tawa siya. Ano? Ano? Bilis! Tatawa si Agatha na. Bilis, patawarin mo si Agatha. Ano? You say hi to Daddy. Daddy, hi! Hi! You say hi to Daddy. Daddy, tululaway ako. Tululaway ako. Yay! Ano ba yan, anak? Tululaway masyado. Yo. Oh, yan, yo. O, si Agatha ulit. Yan! Video natin si Agatha at si Ate Zoe. Hi! Sabi mo. Ayaw. O, bilis Agatha. Toti Doti Dons, paano yan?